Bonjour, aujourd'hui on va faire des briques au poisson. اليوم غنديرو بريوات بالحوت. ان شاء الله تعجبكم الطريقه. غنحتاجو في المقادير، غناخدو بيان سور الحوت. حوت بيض، المهم ما يكونش فيه الشوك اللي اختاريتو نتومايا. سا ديبون الكميات، كل واحد وجهدو، كل واحد شنو يقدر يجيب. انا عندي هنايا نص كيلو، ربعه ديال الكروفيت، ربعه ديال الكالامار، شويه ديال لاداند اختياريه، صدر ديال لاداند ولا صدر ديال الدجاج اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش ماشي مشكل. غناخدو الزيتون مقطع، فلفله خضراء ولا حمراء ولا اللي كان عندكم واجد، شويه د البورو، ثومه، ورقه سيدنا موسى، ربيع قزبر ومعدنوس، الزبده، شامبينيون، صوص صوجا، الفيرميسيل، شويه د الحار اللي كيبغيه هو تيجي يحسن في الحوت، تيجي زوين. غنحتاجو الملحه، البزار، سكينجبير، الكمون والتحميره. وغنحتاجو الحامض مصير و مطيشه ديال الحكم، المطيشه ديال concentré de tomate. On va avoir besoin de poisson blanc de votre choix. Pour les quantités, ça dépend de chacun. C'est pas moi j'ai mis un demi-kilo de poisson blanc, un quart de kilo de crevettes, et un quart de kilo de calamar, un peu de blanc de poulet si c'est au choix, si vous voulez le mettre, sinon c'est pas la peine. C'est pas indispensable. Alors du poivron, du poireau, de l'ail, des feuilles de laurier, persil et coriandre. On aura besoin de concentré de tomate, de beurre, de champignons en conserve, la sauce soja, vermicelle, un peu de piment fort si vous aimez, sinon c'est pas la peine, du sel, poivre, comment ça s'appelle ce que je... Bon, cumin et paprika. Alors pour les crevettes, je les ai pris avec l'écorce, parce que j'ai besoin de l'écorce aussi. On va prendre l'écorce et on va la sécher au four jusqu'à ce qu'elle sèche vraiment bien, et on va la mouler pour la mettre avec les piments. Alors الكروفيت انا كناخذ بقشورو، حيت نحتاج القشره حتى هي كتبنن بطريقه رائعه الحوت. القشور تنيبسوهم في الفران مزيان وتنطحنوهم باش تنخدموا بهم حتى هما. pour les corses de crevettes، بالنسبه للقشور ديال الكروفيت هانتا فاش نيبسوهم حتى تيوليو بحال هكا ناشفين، من بعد تنطحنوهم وتنديروهم هكا مع العطريه. راه كيطحنوا في المولينيكس عادي ولا في المولا كافي اللي عندكم، تيطحنوا تيجيو غزالين. ولا بغيتو تحتفظوا بهم خاصها تكون نشفتهم فريمون مزيان في الفران. تقدروا تحتفظوا بهم، تنسموا بهم اي حاجه فيها الحوت تيجيو غزالين. Alors pour les écorces de crevettes, on va les mettre au four à basse température jusqu'à ce que ça sèche vraiment complètement, et on va les mouler. J'ai rajouté ici une cuillère bien bombée de cuillère à café, une petite cuillère avec les épices. Si vous les séchez vraiment bien, vous pouvez les mouler et les garder pour aromatiser n'importe quel plat au poisson. Ça donne vraiment un goût super. Alors اول شيء غادي نبداو بالخلطه ديال الحوت. غنديروا فيها غنديروا الثومه، غنديروا الثومه، ما غنديروش هذه كامله، غنديروا تقريبا نص ديال هذه. Alors on va mettre l'ail, à peu près cette quantité. On va mettre le persil et coriandre, bien les ciseler, couper. On va mettre les épices en entier, la tomate concentrée et la sauce soja, le piment et le sel. Alors في الخلطه ديال العطريه ديال الحوت غنديروا الربيع نقطعوه مزيان، غنديروا الثومه غنعصروها، وغنديروا العطريه هنايا اللي كامله، ومطيشه الحك، صوص صوجا، الحار والملح، وغادي نخلطوا هادشي كامل بزيت العود، وغنديروا البابه ديال هاد الحامض المصير. On va mettre la pulpe de citron confit et on va garder
On va garder le zeste. غادي نحتفظوا بجلده ديال الحامض حتى هي. هنا قطعت الربيع، عصرت الثومه، الحامض مسير خديت غير البابه ديالو، ومطيش هاد الحك تقريبا معلقه كبيره. Alors ici j'ai pris le persil et coriandre, je les ai ciselés bien finement, l'ail aussi, et j'ai pris la pulpe de citron confit. J'ai gardé les écorces et une cuillère à soupe de tomates concentrées. On va rajouter à ça tous les autres épices qu'on avait déjà dit. غنزيدو على هادشي العطريه كلها اللي قلنا بما فيها القشره ديال الكروات. غنديرو الملحه على حساب الذوق، حيت الحوت تيكون كوميم شويه مالح. alors on rajoute le sel, un peu de sauce soja, on met pas beaucoup trop، تقريبا معلقه كبيره. غنديرو شويه صوص صوجا تقريبا معلقه كبيره ابوبري. alors قلنا معلقه كبيره ديال الصوص صوجا، une cuillère à soupe de sauce soja. On va rajouter le piment si vous l'aimez toujours bien sûr, et de l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive. غتزيدوا الحار الا كنتو كتبغيو، وبزاف ديال زيت العود. alors un demi citron le jus ديالو. alors غناخذوا العصير ديال نص حامضه ونخلطوا هادشي مزيان باش نبداو نسمو ليه. on va bien mélanger ces épices pour aromatiser avec nos poissons. دابا غنبداو في الطياب. on va commencer la cuisson. je vais prendre une poêle sur un feu très doux parce que je veux que le poisson me sorte son eau. alors غنديروا المقله في عافيه مهيله لان بغيت الحوت يخرج الماء ديالو. غنديروا شويه الزبده. alors on commence la cuisson. je vais mettre la poêle sur un feu très doux. غادي نديروا المقله على عافيه مهيله بزاف حيت بغيت الحوت يخرج الماء ديالو. alors je vais mettre la poêle sur un feu très doux parce que je veux que le poisson sort son eau. on va prendre une cuillère de beurre qu'on va faire fondre. on prend une cuillère de là c'est العطريه، هذه العطريه ديال الحوت اللي جمعنا، هذه الخلطه ديال الحوت. alors ça c'est le mélange pour les poissons qu'on a fait. alors on prend une cuillère à soupe, on va la mettre dans le poisson un peu plus si vous voulez et on mélange bien. le poisson je l'ai coupé en morceaux. alors الحوت قطعته طريفات صغار، غنخلطوه مزيان وغنديروه العافيه مهيله. on va bien mélanger le poisson avec on va bien mélanger le poisson et on va le mettre dans la poêle à feu très très doux. alors j'ai oublié de vous dire qu'on va mettre des feuilles de laurier. نسيت ما قلت لكمش غنديروا ورقه السيناموسا مع الحوت. alors vous voyez il y a énormément d'eau qui sort. là mes poissons ils sont cuits. نتوما كتشوفوا كاين الماء بزاف والحوت طاب مزيان وهادشي اللي بغيت. alors غنوجدوا صفايه هكا وغنديروها في واحد الطاسه. on va préparer un égouttoir qu'on va mettre où on va égoutter nos poissons. غادي نديروا هاد الحوت بحال هكا ونخليوه يتصفى، ونفس المقله غنخليو فيها الوريقات ديال السيناموسا وغادي نديرو فيها عاود الزبده ونديرو الكالامار. alors je vais égoutter mes poissons. je vais les laisser égoutter. je vais prendre la même poêle où je vais mettre de la même façon les calamars que j'ai déjà coupés avec un peu de beurre et d'huile. alors les calamars
aussi on y a mis le mélange qu'on avait fait. الكالامار تا هو درنا فيه هذاك الخليط ديال العطريه ونخليوه حتى هو يتقلب شويه على عافيه مهيله حتى يطلق حتى هو الماء. On va les laisser cuire aussi sur un feu très doux jusqu'à avoir aussi son eau et les égoutter avec le poisson. Alors voilà les calamars, ils sont cuits maintenant. Je vais les mettre à égoutter. Le calamar ها هو طاب نخليه يتقطر حتى هويا. Et on va mettre par la suite les crevettes aussi de la même façon. وغنجيو عاوتاني لي كروفيت بنفس الطريقه وبنمرهم غدا حتى هي ونخليو كلشي يتقطر مزيان. عاد غنقول لكم شنو غنديروا من بعد. Alors, de la même façon, on va mettre les crevettes, puis les blancs de poulet si vous les voulez, sinon c'est pas la peine. Et par la suite, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. Alors, مورا ما طيبناهم كاملين غادي نديرو عاوتاني على عافيه مهيله. الفلفله والبرو هما قطعتهم صغار. Après la cuisson de tous les ingrédients, je les ai mis à égoutter. Je vais mettre dans la même poêle le poivron et le poireau avec un peu du mélange de ce qu'on a déjà préparé et on va les laisser à feu très doux aussi. On les fait cuire, on fait bien cuire. غنخليوه يطيب مزيان. عاد غادي نزيدو الحامض المصير ها هو قطعته رقيق. Alors on va rajouter l'écorce du citron confit qu'on va rajouter presque à la fin de la cuisson avec les olives coupées. غنزيدو الزيتون والحامض تقريبا في الخط ديال الطياب ديال هادو. عاد غادي نزيدو كلشي على هاد الحوت اللي طيبنا. Et on va mettre le tout sur le poisson qu'on a déjà préparé. Avec les champignons aussi, j'ai oublié. وغنزيدو حتى الشامبينيون حتى هو مقطع. On va rajouter maintenant les champignons. غنزيدو دابا هاد الشامبينيون اللي قطعناه. نقطع هو دابا. ومن بعد عاد غادي نزيدو الحامض والزيتون. Puis après on va rajouter les olives coupées et l'écorce de citron confit. Alors دابا اللي طاب كلشي غنزيدو هذا الشيء غنزيدوه على هذا نحطو الكروفيت وهذا ونخليوه حتى يهبط الماء كامل اللي في هذا الشيء. Alors maintenant que c'est cuit, je vais le rajouter aux poissons et aux crevettes qu'on avait déjà préparé et on va laisser vraiment bien égoutter. Puisque on va utiliser l'eau qui est ici. حتى غادي نحتاجو هذا الماء اللي هنايا باش هو غادي نسمو به الفيرميسيل، هو اللي غادي نرطبو فيه الفيرميسيل ديالنا مزيان باش تجي واخده الطيب ديال الحوت. Alors l'eau qu'on a gardée ici, on va l'utiliser pour faire tomber la vermicelle et comme ça elle aura bien pris le goût du poisson. دابا من بعد ما تقطر مزيان هاد الحوت غنخليو دو كوتي. غناخدو هاد الماء نديروه في كاسرونه. الوغ انا بالنسبه ليا غنستعمل هاد لا كونتيتي جوج الباكيات صغار ديال الفيرميسيل. القدر ديال الفيرميسيل تيبقى كل واحد على حساب شحال بغا. Alors après que ça soit bien égoutté, on a pris l'eau qu'on a récupérée, on va le mettre dans une casserole. Pour moi, je vais utiliser 2 paquets de vermicelle, 2 petits paquets, mais ça reste au choix. Qui veut en rajouter, qu'il en rajoute. Qui veut diminuer la quantité, qu'il la diminue. Après, on va prendre cette casserole, on va voir si cette quantité est suffisante pour que la vermicelle puisse l'absorber complètement. Sinon, on rajoute légèrement un peu d'eau et on va la faire bouillir. هاد الماء اللي خديناه
غنشوفوا واش غادي يكفانا باش تشربوا الفيرميستيل كامل. سينو غنزيدو غير شويه ديال الماء، الا كان قليل غنزيدو غير شويه ديال الماء وغادي نغليوه وغنديرو فيه الفيرميستيل ونخليوها تشرب داكشي كامل. ما نقطروهاش ما حتى شي حاجه، هي غتشرب لنا الماء كامل وغادي نخليوها. الوغ بالنسبه ليا هنايا انا غنعبر شحال عندي هنايا باش نقول لكم تقريبا لا كونتيتي شحال بالنسبه لكل باكيه. بون je vais essayer de mesurer combien j'ai récupéré de bouillon, comme ça vous verrez à peu près combien peut absorber un paquet de vermicelle. Alors هنا عندي تقريبا 2 كيسان ديال العنبه من هذا لو بouillon. J'ai ici 2 verres de je sais pas 120 millilitres que j'ai versé ici. Je vais rajouter un demi-verre encore. Je vais le faire bouillir. Alors نص كاس ديال الماء مازال فوق منه وغادي نخليه يغلى. اون فوا يغلى مزيان غنكب عليه هاد 2 الباكيات ديال الفيرميسيل اللي عندي هنا. Alors maintenant qu'on a porté le bouillon à ébullition, منين دابا يغليناه غادي نزيدو هاد الفيرميسيل ديالنا، نطفيو العافيه ونحاولوا نبقاو نحركوها حتى تشرب هاد الماء كامل. Alors on va éteindre le feu, on va rajouter la vermicelle et on va essayer de la remuer jusqu'à ce qu'elle absorbe tout l'eau qu'il y a dans le bouillon. Alors هانتوما الفيرميسيل شربات داك الماء كامل، ما بقى حتى شي حاجه ورطابت وكلشي ولات مزيانه. Alors la voici la vermicelle. Elle a la vermicelle a tout absorbé. Il y a plus rien. الفيرميسيل شربت هذاك الماء كامل ما بقى والو. دابا غناخذو مقص ونقطعوها مزيان وعاد غنزيدوها على الخليط الاخر ونخليو كلشي حتى يبرد. Maintenant on va prendre des ciseaux, on va bien couper la vermicelle et on va la rajouter à l'autre mélange. Alors maintenant on va rajouter la vermicelle. On prend une grande assiette. غنخلطو دابا غناخذو شي حاجه كبيره فين نخلطو. غنزيدو الفيرميسيل على هذاك الحوت نحاولوا شويه نفتوه ما نخليوش هكاك صحيح كبير بزاف يعني سينو ما غاديش يجينا في البريوات. وغنزيدو اللي بقى في هذه العطريه. On essaie un peu d'émietter les morceaux de poisson. On va rajouter le reste du mélange de la marinade qu'on a fait au départ. Et on va tout mélanger, laisser bien refroidir et puis on va commencer à faire nos briques. غادي نخلطوا هادشي مزيان وغنخليوه حتى يبرد مزيان وعاد نبداو نصاوبوا في البريوات ديالنا. Alors on va prendre les feuilles de briques maintenant. Voici la farce après l'avoir mélangée. On essaye toujours d'émietter les morceaux de poisson. Alors نحاولوا نفتوا هذاك المرصوات ديال الحوت لان كنا درتهم كبار باش يجيونا في البريوات مزيانين. هذه هي لا فارس ديالنا. غناخذوا الورقه غنقسموها من النص. On va prendre la feuille de brique, on va la couper en deux. On prend un peu de beurre fondu. غناخذوا شويه ديال الزبده مذوبه. هادشي الا كنا غنديروها في الفران، اما الا غنقليوها ما كاينلاش نزيدو الزبده حتى هي. On prend le beurre fondu. Si on va la mettre au four, mais si on va les frire, c'est pas la peine de mettre le beurre. Voilà. Il faut faire attention pour les feuilles de brique, toujours le côté brillant qui soit en bas, le côté qui est un peu flou qui soit en contact de la farce. toujours ردوا البال، ديما ردوا البال الورقه الجهه اللي فيها كتبريي اللي مرسانيت هي اللي تكون من على برا، تكون هنا لتحت
والاخرى اللي مضبه شويه هي اللي نديرو فيها لافارس، هي اللي تكون مع لافارس. Alors on prend de la farce, de farce, voilà, on rabat le côté et on forme un triangle comme ça. تنردو عليها هاد النص هذا. pardon, vous voyez pas assez bien. Alors, on a mis la farce au côté, j'ai rabattu à moitié et on va former le triangle. Et on va comme ça, comme ça, comme ça. J'ai ici un peu de farine et un peu d'eau que je vais mettre sur le côté pour que ça colle. Et voilà. Alors غناخدو هاكا نص ديال الورقه غنديرو فيها الحشوه ديالنا. ها غنردو هاد النص هكا على النص ونبداو نقادو هكا مثلث. عندي هنا شويه ديال الماء مع الدقيق باش غنلصقو هاد لو كوتي هذا ونبقاو غاديين هكا حتى نكملو لا فارس كامله. on va continuer comme ça jusqu'à avoir mis toute la farce. هما البريوات ديالنا كملنا التعمر. هادوك اللي كنت دهنتهم بالزبده، هذا درتهم بلا زبده حيت غادي نخليهم في الكونجيلاتور ماشي شي كميه كبيره. المهم هادو اللي غادي نطيبهم دابا في الفران هما اللي دهنتهم بالزبده. غنديروهم دابا هي في لاطه اللي فيها البابي سولفاريزي وندخلوهم الفران حتى يتحمروا مزيان على 200 درجه. Alors voici nos briques après que j'ai tout farci. Ceux-là, j'ai pas mis de beurre parce que je vais les mettre au congélateur en petites portions. Et ceux-là, j'avais badigeonné de beurre. البريوات ديالنا هادو قليتهم في الزيت وهادو اللي درتهم في الفران. Alors voici nos briques. Ceux-là, je les ai frits à l'huile. Ceux-là, je les ai cuits au four. J'espère que la recette vous plaît bien. نتمنى الوصفه تكون عجباتكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جداد. Bon appétit.